Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video, we're going to discuss about two subtopics, 3.4 and 3.5. So 3.4 is related to EMF, electromotive force, internal resistance of a battery and potential difference, while 3.5 will focus on arrangement of resistors in series and parallel. So let's first discuss on the definition of EMF and internal resistance of a battery. So EMF has a symbol of epsilon. So I just highlight the symbol of EMF here. Is defined as the energy that is provided by the battery, by the source, for example, the battery or power supply, to the charge that flows from the battery. So we know if a battery is connected to any device through a wire, we know that there will be a flow of charge from the battery. So this charge, specifically we discuss on charge, electron charge, will require energy to flow from the battery throughout the wire to any device that we connect in a circuit. So that is EMF. Even though the definition is related to energy, so the unit, the SI unit for EMF is actually volt. Okay, walaupun definition dia energy, tetapi dia sebenarnya adalah sejenis voltage, voltan, potential difference. Okay, sebab kita tahu voltage dengan energy ni is actually related. Okay, so itu adalah EMF. And then kita discuss juga tentang internal resistance. Internal resistance, kalau resistance kita dah tahu, usually kita discuss tentang perintang, resistor. Tapi in this case, kita nak discuss tentang resistance of the battery related to chemical inside the battery. So actually battery, kita tahu dia ada chemical. So battery ni, dia pun ada dia punya internal resistance sendiri. Okay, tak semua voltage of the battery tu dia akan supply kepada circuit tu disebabnya wujudnya internal resistance dalam battery. And dia punya simbol adalah small r. So kita bezakan sikit internal resistance dengan resistance biasa. So small r represent the internal resistance inside the battery. Dan epsilon E ni adalah EMF of the battery. Alright, so next kita nak discuss tentang factors influence the value of internal resistance of the battery. So apa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistance of the battery. Okay, so yang pertama, dia adalah distance antara electrode. So kita tahu bateri ni ada electrode, ada positive electrode, ada negative electrode, known as anode and cathode. Jadi distance between these two electrode ni influence the amount of internal resistance of the battery. Jadi makin jauh jarak electrode tu makin tinggi nilai internal resistance. Yang kedua, surface area of the electrode. So electrode ni kita boleh imagine dia as one plate, okay, one plate. So surface area dia mempengaruhi amount of electron flow in, flow out from the battery lah. Okay, jadi semakin besar area, makin banyak electron boleh flow in. Jadi that's why kita akan kata semakin besar area, semakin rendah nilai internal resistance tu. Okay, and next kita focus on the third factor, which is temperature of the electrolyte, temperature of the chemical, the liquid chemical. Increasing the temperature of the liquid chemical of the battery will actually decrease the internal resistance. Why? So dekat sini dia mempengaruhi the movement of the electron. Jadi increasing temperature makin increase the movement of electron, the mobility of electron. So that means decrease the internal resistance. And last one, the factor is concentration of the electrolyte. So concentration related to kepekatan of the liquid chemical. Jadi increasing the concentration will enhance the battery, the function of the battery will enhance the capacity of the battery. Jadi menunjukkan the resistance, the internal resistance will decrease kalau increase in temperature. So itu antara faktor logically yang kita boleh fikir that influence the value of the internal resistance of the battery inside the battery. So next is we discuss about the relation between EMF of the battery and the potential difference across the battery terminal. Okay, ini adalah dua benda penting. So, apa beza EMF of the battery dengan voltage across the battery?
Okay, so kita nak tengok perbezaan dekat sini. So kita tengok satu diagram dekat sebelah kiri ni. So kita ada satu complete circuit yang ada EMF. EMF ni ada internal resistance, small r, and then this battery is connected to one device, iaitu resistor perintang yang kita label as capital R. Okay, so capital R ni untuk bezakan kita panggil dia external resistor. Okay, so barulah kita boleh bezakan dengan internal resistor, internal resistance. Okay, so internal merefer kepada resistance dalam bateri. Okay, jadi bila circuit ni dah complete, akan ada current flow from positive terminal to negative terminal. So untuk kita tahu direction of current, of course dalam case ni daripada positif kepada negatif. So that will be the direction of current flow. So kalau kita fokus pada point A dengan point B kat sini, direction of current akan flow from point A to point B. Okay, so tadi kita nak discuss tentang EMF dengan potential difference across the battery. So apa beza dekat situ? Okay, so apabila complete circuit seperti ini, EMF dengan internal resistance, kemudian adanya external resistance, what will happen is not all the EMF of the battery will be supplied throughout the circuit. Contohnya, okay, so saya bagi contoh nilai EMF ni adalah 10 volt for example. So maksudnya bukan semua 10 volt ni akan disupply throughout the circuit. Kenapa? Disebab wujudnya ada internal resistance dekat sini. So there will be a small drop in potential. Bukan 10 volt, maksudnya akan ada kurang sedikit, mungkin 8 volt je. Mungkin 8 volt je yang akan supply kepada circuit disebabkan oleh adanya internal resistance. So itu yang dimaksudkan dengan beza EMF dengan potential difference across the battery. So potential difference across the battery ni refer kepada potential difference across A, B. So kita letak satu point A dan satu point B across the battery. Kemudian kita measure voltage across battery ni. So dia tak akan sama dengan nilai EMF tu. So VAB dia tak akan sama dengan nilai EMF tu. Sebab saya kata tadi, kemungkinan voltage tu akan berkurang. Kita tak akan dapat supply all the 10 volt from the EMF. Jadi logiknya kita tahu VAB yang akan supply dia akan less than EMF. Okay, so yang akan supply kepada resistor ini akan berkurang. Akan kurang daripada 10 volt. Mungkin 8 volt sahaja. Mana lagi 2 volt? So 2 volt tu disebabkan internal resistance. Okay, itu sebagai contoh. Dari segi nilai kita boleh nampak. So this small drop in voltage, macam saya kata, is due to the internal resistance. So let's say kalau kita nak cari nilai the drop in voltage due to R kan. Okay, so kita boleh gunakan Ohm's law, current times sahaja dengan R. So current times dengan resistance dia akan jadi voltage. So ini yang dikatakan dengan the small drop in voltage due to internal resistance R. Okay, so maksudnya kalau dari segi number value figure tadi, EMF ni akan jadi 10 volt, IR ni akan jadi 2 volt. Siapa yang akan terima balance adalah VAB, which is 8 volt. Sebagai contohnya lah. Okay. And then, kalau dari segi formula pula kita nak tengok apa relation EMF, potential difference across battery ataupun kita panggil sebagai V terminal dan small drop in voltage, dia punya relation adalah sebenarnya, okay, kita buat satu relation. VAB is equals to EMF minus with small drop in voltage. So 8 volt, ialah 8 volt is actually 10 daripada EMF minus with 2 volt lah. 2 volt is the small drop in voltage, so dia jadi 8 volt. Okay, so dia ada nama actually VAB ni. Nama panjang yang kita akan gunakan adalah voltage across terminal battery. Voltage across the battery. Tapi dia ada nama yang dikenal pasti sebagai voltage terminal. Okay, terminal. Usually kita gunakan simbol VT. Okay, so VT, voltage terminal, terminal of the battery. That is not equivalent to EMF kalau dia ada internal resistance dan dia ada complete circuit yang current boleh flow. Jadi V terminal ni actually VAB ni, kalau kita letak voltmeter dekat sini, dia akan kira V terminal. So ini adalah V terminal yang dia akan measure. Okay, V terminal ni 8 volt yang kita discuss tadi adalah yang dia akan supply kepada resistor dekat luar ni.
Okay, so bukan 10 volt yang akan supply tapi hanya 8 volt sahaja yang akan disupply. So main equation kita dalam subtopik ini adalah V terminal, which is VAB, equals to EMF minus with I times R, iaitu small drop in voltage. Jadi dekat sini adalah VAB tadi, EMF adalah voltage battery ataupun source battery, dan ini adalah small drop in voltage due to R. So kita boleh fahamlah yang mana V terminal. Okay, so kita boleh kata ini adalah terminal of the battery. Kemudian kita ada voltage source, which is EMF, dan small drop in voltage. Okay, dan semua unit ini adalah voltan. Ini adalah volt, ini adalah volt, dan ini pun adalah volt, iaitu current darab dengan resistance. Okay, so kita boleh expand. Actually, kita boleh expand formula ni. Okay, kita boleh expand formula ni. Okay, fokus kepada V terminal dekat sini adalah V yang kita akan supply to external R. Okay, macam 8 volt tadilah. So, bukan EMF tapi V akan diterima oleh external R. Jadi, kalau kita nak dapatkan V terminal, kita just darabkan dengan current times with external R. Okay, so V equals to IR masih lagi Ohm's law lah. Bezanya, kita gunakan penggunaan R dia external. Okay, so current dia memang hanya ada satu je sebab this is series circuit. Okay, jadi kalau kita expand dalam formula ini, okay, so saya expand kan. Tadi formula asal dia VT E minus I R kecil. VT is I R besar kan. E minus I R kecil. Okay, so katakanlah saya pindahkan E dalam satu side. So dia akan jadi IR plus IR kecil. So factorizekan R, dia akan jadi R plus R. Okay, so EMF, total EMF is actually current times with total R yang ada dalam circuit tu, termasuklah external dan juga internal resistance. So itu adalah second formula yang kita akan gunakan. Okay, so yang penting ingat formula asal ini. Okay, ingatkan formula asal ini, kemudian kita tahulah yang mana yang V across external R, yang mana EMF of the source of the battery, yang mana yang V due to the internal resistance. Alright, so let's discuss on example 5 here. A battery of internal resistance 0.3 ohm. Okay, ni adalah internal resistance, so kita labelkan terus R kecil. Connected across 5 ohm resistor, so that will be external R. Sebab dia kata battery connected across 5 ohm resistor. So kita boleh bezakan mana internal R dan mana external R, yang mana small r, mana big R. The terminal potential difference measured by the voltmeter is 2.15 volt. So, terminal potential difference. So, that is referring to V terminal. Okay. Bukan EMF, tapi V terminal. So, that's the keyword yang kita bezakan antara EMF dan juga V terminal. Sorry. And then, calculate the EMF of the battery. So, soalan simple sahaja. Dia minta kita cari EMF. Usually, kita ada formula. V terminal EMF minus with small drop in voltage. The problem is now we don't have the current, we don't have the EMF. Kita hanya ada V terminal dengan small r. So kita ada lagi satu formula yang kita boleh expand, which is I R times R. So daripada formula ini kita tak ada current, kita tak ada juga EMF. So maksudnya kita kena manipulate sikit formula ni dengan menggunakan nilai V terminal yang kita ada. So, apa yang kita tahu V terminal is actually voltage across external R. So, that means apa yang kita boleh dapat, okay, so kita boleh kena tahu benda ni lah, V terminal is actually current times external R. So, from here, we actually can calculate the current flow of the circuit. So, kita boleh kirakan berapa current flow with the unit of ampere. So now, bila kita dah kira current flow, is either you want to use this equation by substituting the current, internal resistance dan V terminal, boleh dapat EMF, ataupun dia ada formula. Kita boleh gunakan the second formula, which is substitute the value of current. R plus R is already given, R and R are the big and the small R, and then we can calculate the EMF. So you can just use the first formula or second formula, provided you have this value of current here. Okay, yang kita dapat daripada V terminal kat sini. That's why kita kena tahu V terminal is the V
across external R. Okay, so yang mana berapa banyak yang disupply daripada bateri. Not all EMF tapi some of them sahaja. Right, so itu adalah example 5 that is related to EMF and V terminal. Alright, so kita fokus kepada next topic yang senang iaitu resistors in series and parallel. Usually semua orang dah tahu macam mana nak bezakan mana circuit series dan mana circuit parallel. Okay, dalam nota dia dah bagi dah satu contoh circuit yang simple. Yang pertama kita discuss tentang series terlebih dahulu. Okay, so kita ada beberapa point yang kita kena hafal kalau series. Jadi ada 2 point penting lah. Okay, so for series I should be equal, V should be plus. Apa maksud I equal V plus? Maksudnya untuk series, I yang flow daripada bateri ni, nilai dia akan sama untuk I yang akan, untuk setiap I yang flow through setiap resistor. So hanya satu nilai I saja, satu nilai current je akan flow through R1, through R2 dan through R3. Okay, jadi apa pula maksud V bertambah? Okay, itu I sama tadi, sekarang V yang tambah kan. V tambah ni bermaksud V across R1 akan tambah dengan V across R2, akan tambah dengan V across R2 dan akan memberi nilai V dekat sini. So itu maksud V tambah. Okay, so I sama, V tambah. So kita fokus kepada poin-poin penting. Macam saya kata, kalau series I mesti sama. Tetapi V total yang diberi daripada bateri adalah hasil tambah V across each resistor. So daripada 2 poin yang penting ni, kita boleh derive the formula for resistance. So you should be able to derive this formula of resistance in series and parallel. Okay, so derivation ni korang boleh tengok sendiri. Saya just highlightkan apa-apa yang penting saja. Okay, daripada Ohm's law kita keluarkan V for each resistor. Ohm's law punya formula iaitu current darab dengan resistance. Okay, jadi end up apa yang kita boleh cancel out the current kiri dan kanan, yang tinggal hanya R. So that means for series adalah hasil tambah R yang akan memberi nilai R efektif dekat sini. Tambahkan sahaja. So that is the main formula for resistor effective in series and parallel. So we can call it effective or equivalent. That is the right term for total resistance in series or in parallel. Okay, so now let's focus on parallel. So these are the simple circuit for parallel. We have 3 resistors connected in parallel. Ingat, untuk kita tahu 2 resistor yang connected in parallel, make sure they connected to 2 same junction. Contoh ada 2 junction yang kita pilih kat sini. Kaki resistor 3 connected to kaki resistor 2, satu junction. Kaki resistor 3 connected to kaki resistor 2 through 1 junction. So itu kita panggil parallel lah. Okay, begitu juga dengan R1. Kaki dia tak ada siapa pun halang. Tak ada another resistor yang halang kat sini. Kalau ada halang, maksudnya dia bukan lagi parallel. Okay. So, untuk parallel, apa yang penting yang kita kena tahu? Sama juga, ada 2 benda penting. Yang pertama, kalau series I sama, tetapi parallel I mesti tambah. Okay. Kalau series V sama, V tambah, parallel mesti V sama. Okay, 2 poin penting yang terbalik dengan series. Okay, jadi kita akan start dengan V sama for each resistor that is connected in parallel. V sama ni merujuk kepada akan sama dengan power supply. Akan sama dengan bateri. Jadi setiap voltage across resistor yang connected in parallel akan mempunyai nilai voltage yang sama dengan bateri. Tetapi apa bezanya dengan current? Current tak lagi sama macam series tapi dia perlu tambah. Jadi current untuk resistor 1, tambah current untuk resistor 2, tambah current untuk resistor 3 akan jadi total current dekat sini. 1 plus I2, I1 plus I2 plus I3 equivalent to I. Okay, so actually kita masih lagi gunakan Ohm's law. It's just that kita gunakan I, V over R dekat sini. Tapi apa yang kita akan cancel out, actually kita akan cancelkan V yang dekat atas ni. Okay, sebab V dia sama setiap resistor dan juga power supply. Okay, so untuk kita dapatkan formula for R effective that is connected in parallel as simple as kita cancelkan V dekat atas ni, and up kita akan dapat 1 over R. Okay, so that is the formula for to calculate resistor that is connected in parallel. Okay, so main formula is here. It's just that kadang-kadang ramai yang tak 1 over ni. Yang kat depan dia tak 1 over. Okay, actually daripada formula ni kita aim untuk dapatkan R effective ni berapa. Bukan kita nak dapatkan 1 over. Formula dia memang 1 over di sebelah kiri ni. Okay, tapi kita kena terbalikkan balik lah. Kita kena satu perkan
balik supaya kita dapatkan R efektif. So dah hati-hati dekat situ. Okay. So jom kita tengok example 6 kat bawah ni. Example 6, kita ada 3 resistors connected to 6 volt of the battery. So kat sini kita boleh nampak yang mana series, yang mana parallel. Of course, kita kena label dulu. Okay, so saya nak labelkan dulu ini sebagai R1, this is R2, this is R3. Dan kita boleh nampak yang mana yang parallel, R2 and R3 is in parallel. Okay, so untuk solvekan ini, saya rasa tak ada problem lah. A, kita nak kirakan total resistance, iaitu R efektif kita. First, of course, kita kena kirakan R2, R3 in parallel first. Okay, so kita tambahkan saja. 1R23, 1/12 plus 1/4. Okay, make sure dapatkan nilai R23 bukan 1/R23. Lepas tu, next, of course, kita kena lukis. Ramai yang tak nak lukis sebab dia rasa macam senang je. Penting untuk lukis untuk soalan-soalan seterusnya. So, that will be R1 and this R23. Okay, so kita teruskan untuk kirakan step kedua. These two resistors will be connected in series. So, hanya tambahkan sahaja. Okay, so saya rasa korang just continue untuk calculation tu. Kita teruskan dengan soalan B pula. Soalan B apa yang diminta? Total current in the circuit. Okay, soalan B sangat-sangat simple. Bila kita perlukan I total, bermaksud kita perlukan V total, I total dan R efektif lah. R efektif yang kita akan kira daripada step ni tadi. So, ni step pertama. Step kedua, kita akan kirakan R efektif, iaitu R1 plus R23. So, kita akan dapat nilai akhir dekat sini. Sepatutnya nilai dia adalah 5 ohm lah. Kalau betul final answer yang saya provide dekat sini. Okay, so 5 ohm. So, for question B, V total kita adalah 6 volt. So, 6 volt, kita just masukkan 6 volt. I total yang kita nak cari, R efektif kita 5. So, we can figure out what is I total. So, as long as kita gunakan nilai R total, V total, dan kita akan dapat I total. So, that's the tips lah. Okay, make sure korang gunakan nilai yang betul. Okay, jangan campur-campur. Dan penting juga untuk kita label benda-benda ni. Okay, bila kita label, kita tahulah nilai apa yang sepatutnya kita masukkan. Last question is potential difference across 4 ohms resistor. So, kita perlukan potential difference dekat sini. So, V3. Okay, usually step yang kita akan buat, step dia sama sahaja. Kalau kita start dengan V3, kita akan terdapatkan I3 dan R3. Okay, R3 kita dah memang ada 4 ohms, tapi problemnya kita tak ada I3. Okay, kita belum lagi ada I3. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah, mungkin kita boleh gunakan I yang kita dapat daripada soalan B. So, berapa I yang daripada soalan B? 1.2 ampere. Okay, so kita just assume nilai dia betul untuk 1.2 ampere. So, that is I total. Okay, kalau kita nak fokus kepada circuit ini, I total kita adalah 1.2 ampere. Okay, so R1 and R23 is connected in series. So, bila series, setiap resistor ini akan terima current yang sama. Berapa nilai current tu? 1.2 ampere. Jadi, bermaksud R1 akan terima current sebanyak 1.2 ampere. That is I1. Okay. So, maksudnya apa yang kita boleh cari daripada nilai dekat sini adalah actually voltage 1. Okay, so boleh cari dengan voltage 1 terlebih dahulu. Apa pula function kita dapatkan voltage 1? Okay, nanti kita figure out. So, I1 is 1.2, R1 is 2.0. So, kita akan dapat 2.4. Okay, 2.4 volt. So, itu adalah V1. So, bila kita dah dapat dah nilai V1, which is 2.4 volt dekat sini. Okay, kita dah ada. Okay, so, kita labelkan sikit. So, should be 2.4 volt untuk V1. Okay, di bahagian sini dah 2.4. Boleh tak kita dapatkan V di sini? Kita ada voltage total which is 6.0 volt. Kita tahu series dia kena bahagikan voltage tu. Hasil tambah 2 nilai resistor akan jadi 6 volt. So, maksudnya kita boleh dapatkan nilai V23. V1 plus V23 equals to 6 volt.
Okay, sebab kedua-dua resistor yang saya tambahkan ni dalam series sekarang. Okay, jadi berapa nilai V1 tadi kita dah kira, which is 2.4 plus V23 equals to 6 volt. Bermaksud kita boleh figure out what is V23. Okay, so dah dapat nilai V23. Kita tahu circuit kita, kalau kita pecahkan, this is R1. Kemudian kita ada dua resistor R2 and R3 that is connected in parallel. Okay, ni voltage kita. So, bila kita dah ada V23 punya nilai daripada sini, sebabkan dua ni parallel, jadi kita tahu V dia mesti sama. So, V23 is actually bersamaan dengan V across 2, bersamaan dengan V across 3. The reason why is, sebab semua orang tahu parallel V mesti sama dengan total. Okay, jangan tertukar dengan total battery. Sebab semua resistor dalam circuit ni bukan parallel. Jadi, yang kita nak fokus totalnya adalah ini sahaja. Ini. Jadi, total dia akan sama dengan V2 dengan V3. Bermaksud, kita boleh straight away dapat V3 punya nilai daripada jawapan V23. So, itu sebenarnya nilai V3 juga. So, memang kita aim nak cari V3 kan? Okay, so to one of the method to solve this question. Actually, kita boleh juga kalau nak teruskan method ni. Provided kita kena ada step untuk cari current. So, actually ada juga step untuk cari current. You can figure out by your own how to calculate current trig. Kalau nak lah. Tapi this is the simplest method to solve for question C. Right? So, okay. Thank you.